Ginupo ni mo day. Mahog ka na dong ha. Dol. Siya ka pa eh. Bomba po! Shout day ko ani no. Aning grupo nga nagtukod ani, Boys of Karkar no. Tubmas, bomba boss tubmas. So basta ganahan mo no. Pwede rin ako ninyo mga kabomba boss. Mga solid na to kabomba no. So nindot kayo fitting oh. Powered by Kish din eh. Kish sticker apparel. So shout out no sa tagiya sa Kish. So all is set no. Helmet on, gloves, safety gear. Warm up na si Orphy. Let's go! Mahog ka na dong ha.